Amami kan Diyos mi nga naindangitan madaydayaw ka o God, agyaman kami manyan kalagito nga sasaom, ngayon kami pagtawingan o God, tapos tipas sa apo agbyag kami, nga makayayo ken ka o God. Lord, dawatin mi nga root, iti Espiritu Santo, mga isuapo iti, mangtulong kada kami, tapos tikas ta, maawatan mi, dagitoy nga sasaom o God, maalingag mi apo ti boses mo o God. Lord, agyaman kami iti puso o God, nga nasa gepsep, agyaman kami apo, iti puso nga amon na o God, ipaisuro ken ka o God. So Lord, I entrust everything into your hands right now, o God. In Jesus' name I pray. Amen. Yan, so amok nga February tayon, ni Sister Rena itatay is, she talks about love, pero kanya, I'm still in the new year. So please, bear with me. Yan. When we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior, everything is made new. Amen? When we receive Jesus Christ as Lord and Savior, we receive a new identity. Amen? We receive a new heart. That's why we can say, Happy New Hearts Day. Happy Hearts Day. Kasi baka old hearts day ta. So nga, Happy New Hearts Day. Amen? And then, a new relationship with God, a new freedom, a new purpose, and a new hope. Amen. So, this is not a change of religion, but it is a new life in Christ. That's why I titled the preaching of the Word of God this morning as Our New Life in Christ. Please open your Bible with me in Colossians chapter 3, verses 1 to 17. And ito po yung Bible study namin ng Wednesday. So alam na ninyo kung ano yung problema sa church na yon at kung sino ang writer nito at kung sino rin ang nag-build ng church na yon. Amen? So open your Bible with me in Colossians chapter 3, verses 1 to 17. Sabi dito, I'm reading in the book of, version yan, PSB version, pero inano ko pa rin yung King James version. Sabi dito, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. 5. Put to death, therefore, what is earthly in you: sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. On account of this, the wrath of God is coming. In this you too once walked when you were living in them. But now, you must put them all away: anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in the knowledge after the image of its creator. Here there is no Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free, but Christ is all and in all. 12. Put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you must also forgive. And above all this, put on love, which binds everything together in perfect harmony. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the God the Father through Him. Okay, so makita tayo ito'y kakabsat na it speaks of
no talaga, kuna nag-J muna na, no talaga, if you have been raised with Christ, kuna na, no talaga, ket Kristiyano ka, di ka min? No talaga, ket anak na ka, ti Apo, no talaga, nga believer ka iti Apo, masapul nga rod, nga, number one, your life now is focused on Christ. Amen? That's the point. Life that is focused on Christ. Meaning to say, we are already Christ-minded. We are already heavenly minded. Our focus is already the Lord Jesus Christ. Amen. Amin dapat nga aramiden tayon is nakatuon amin panggep kani Apo Jesus. Amen po na nagjay. If you have been raised with Christ, seek the things that are above where Christ is seated on the right hand of God. Kaya nga sawin, amin nga aramiden tayon dapat makalangiten. Amen, makalangiten. Awanen iti makalubong. Though we are still in the lubong and we are living nga anaken iti Apo. Amen. So kasano deta kakabsat. Adda dagiti choices tayo nga dapat nga aramiden tayon nga dapat ipilpilyen tayon ket ti Apon. Amen. For example, buya, Bible study. Mga ganon. Diba? Ti makalubong, ti magusgustuhan da, buya. Amen. Ti TV, ti YouTube. Di ba? Deta ti buya ti fiesta. Di ba? Dagita, makalubong. Amen. Versus Bible study. Okay. Kasi deta, kanakan nga may sama. Di makaumay tatata. May saiso na nga aglayar ko ita fiesta. So, kung namin kanya na anak ko, dapat kat hanga deta ti ras-rasan mo ko namin natlatakin ko na. Pero di namin kakabsat at kan dagiti choices tayo nga dapat makalangit. Amen. Kasi ako hindi napang kami nag-Necro Wednesday. We were invited actually. Ijay ka Aruba, nagpakanda. Siyempre, makandi jay. Di ngamin. But yet, pinili ni tinapan nag-Necro apay. Makalangit DJ nga obra di po ba mga kapatid? So dapat set your mind on things that are above where Christ is seated at the right hand of God. Anak ka di ngamin, iti punpun piriyain tayo kakabsat. Nagiti trabaho nga at dati pakainaigan na iti makalangit. Amen po ba mga kapatid? Ang dami yung sinututan. Yan, fellowship versus fellow men. O, example ko naira na nga Bible, nga church ko pero at dati nag-invite tayo best friend mo. Best friend, tatanong agkita. Kasi fellowship with your brethren or fellowship with your fellow men na deta best friend mo. Anak pilyem. Di po ba mga kapatid? At dati kasoy, ag-reunion kaming to. Naganan Bible study di dyan. Anak pilyem. Tingamin po, because in attending our Bible study, adalan tayo di dyan, it's all about the Lord Jesus Christ, right? Hantay met, eman papanijay tapnon, hantay met mapanijay tapnon, ibagatay lang si Saot Apo, we are there to learn from the Lord Jesus Christ, na who is seated at the right hand of the Father. Amen. Tapnon ti ka sa ma-renew ti biyag tayo, kaya makaited tayo ti daydayaw ti Apo. Don't make it as a burden. Amen. Kasi dumangin ket burden. Amen. Burden. And ay Apo, tay kunak manen. No tatapay lang ket hantayo kaya ti makalangit. Kaya tay tungaro ti makalangit ijayan ti Apo. Amen. No tatapay lang hantayo kaya ti agdaydayaw ti Apo. Kaya tay tungaro ti agdaydayaw ti Apo ti awan patinggana. Ti kaya tay lang tay gold ijay. Ti kaya tay lang tay mansion ijay. Hoy, makamundo tayo pa lang, mansion pa lang, pampanunutin tayo, gold pelat, pampanunutin tayo. Amen? The reason why we wanted to be there, because the Lord Jesus Christ, whom we serve, will makita tayo tuti, Diyos na daydayawen tayo nga, inget singpet na, inget ayat na, nga justice mo na, amo na nga timbangin ti, no datayo ket ti penang timbang tayo na daduma pa nag-judge ti amot tayo ket isot-ustot
at dapat na us-usto. Amen? Amen po ba? Another is prayer versus naganan prayer versus playing cellphone. Di po ba? O makalangit kan makamundo. Amen? Parag-tights, Shopee. O di ba? Rasan pa yung dumabay, hindi maka-tights kat. Ate, awan ka, tigata ko, di ba? Shopee. Di ba ba, mga kapatid? So yun po. Life that is focused on Christ. We must be already Christ-minded. We must already be heavenly-minded po. Amen? Dapat yung character natin na Christ-like. Amen? Tungkol na lahat sa Panginoon. Awan ko man pampambar. Apay hanga imay kasi nairanangan min sis nga birthday tayo anak ko. Mabalin tayo nga anak tayo birthday tayo anak tayo. Mabalin tayo nga i-postpone. Amen? Amen. Mabalin tayo nga i-postpone. Para iti and kasama ti bagbagan ni Dr. Hati kada kami no class klase ko nanakit amon dagiti anak ko no once nga ada schedule ko ket DJ ko makit na ira natin sa amuda ng awanak ko. Dapat na DJ ti amuda kada tayon. Amen? Dapat amuda kada tayo. Nga mabalin ni pastor iti nga mabalin ni friend iti ti Sunday kasi amo ka mapan church deta. Nga mabalin isuna iti kasi amudan. Nga DJ mayat tulak ta deta, umaylak ta deta. Ano po. Amen po ba? Dapat nakalangit na po tayo. Amen? Our life must have a new direction already. Our focus has been changed from worldly to heavenly. Amen po, mga kapatid. So, kailangan po na wala pong nagsasabi na hindi ako pumunta kasi ganito ganyan. Amen po, priority na natin ang mga makalangit. Amen? Life now is focused on Christ. Our choices are because we wanted, amen, to glorify God. Amen? Amen. Number 2 po, sabi sa verse, sabi dito, take note on verse 4, when Christ who is your life appears, then you also will appear with Him in glory. Kaya nangasawen, tay biyag ni Apte, umayto ni Apo Jesus, dapat kalanglangang isunan. Amen? Hanga ka, makamundo ka kaila. Can you get what I mean? Dapat kalanglanga tayo isunan. Amen? And then, second point po is, the new life that we have in Christ is life that is surrendered to God. Kanina, focus on Christ. Ngayon, that is surrendered to God or that is surrendered to the Lord Jesus Christ. Ano po yung surrendered? Sabi dito, put to death therefore. In other version, sabi niya, mortify. Amen? Patayin. Subdue. Discipline. Therefore, your members which are upon earth, awanan patayin dagiti fleshly acts. Amen? Awan dapat dagituyan ko na. Put to death, therefore, that is earthly in you. Sexual immorality. Amen? No, ada asawang, awan kabit mo dapat. Amen? Awan dapat ka, pinirem mo dita, tapos inimaginam. Awan dapat di jayen. No, net? Ada iti boyfriend mo, masapul nga, clean kayo. Amen? Awan iti kuyog-kuyog, and then pakaalanti si ko. Amen po, mga kapatid. Dapat awan kijay. Sexual immorality. Ano pa? Impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Kunana. Wala na po dapat yung mga ganon. Sabi niya, sabi sa ibang version, inordinate affection. Kunana. Inordinate affection means an excessive, uncontrolled, or obsessive attachment to person, thing, or desire, or placing it above proper devotion to God. Amen? Hantay mang anakin kan iti desire mo. Amen? Tapos ti kasi out of focus ka iti apo. Amen? And sabi dito, leading to inner turmoil, sin, and spiritual disorder.
Nangyay ko ni Pastora Lili, tatay ko na naawan ko madapat din iti panang anang iti padang matatay. That is term ni Pastora tatay. Panang gundaway. Yun po, mga kapatid. Hantayo dapat yan nga gundawayan. Iti kadkabsat tayo masapol. Datayo timang anak kadakwada, mangi uplift kadakwada. Amen? Amen po mga kapatid. Wala na po dapat sa atin. Awan ko man iti pinatangsit po. Kung naman ti bagbagyo. Awan ko man iti pinatangsit po. Awan ko man iti kinaulbod po. Kung naman ti bagbagyo. May baga awan ko man kinaulbod mo. Dapat datayo. Awan ko man kinaulbod po. Awan ko man iti kinamanagsasaok iti dakes. Bagatay man deta. Uncleanness deta. Awan ko man iti kinamanagpungpungtot ko. Amen po na nato anger, wrath, malice, slander pa yan obsito. Awan ko man iti pinagjojo ko nga at double meaning na, bagang bijay. Awan ko man iti slander, awan ko man iti pinagchismis mo. Panang anak ti padak nga tao tayo tapnon kayat munet ket nasaya at ipinangkita daken ka. No dagchismis en tumalaw tayon. Amen. Ang kurikura na tipo anak ko nang pumet kita. Di mo ba? Tumalaw tayon. Amen. Tapnon ti kasta amo dan oy. Sa atin kanong agchismis en kadagtan ni sister ne. Di ba dakas jay no kwa? Sumardenda biglada ag sardenta aramiden da kasi adda ka. Si Ambuda nga, hanggang machismosa. Di ba? Amen po. That is law of recognition. Ma-recognize na Kristiyano ka. That's why, sarding da bigla. At tututut dalaw, sinukwante dalaw sarding. Ambuda nga minin, Kristiyano ka. Hanggang nga kakatuwada. Amen? Yan. And have put new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Amen po mga kapatid. Awang kuman kinatangsit, awang kuman iti amin nga banbanag nga makaana iti Apo. Amen? Kunana, the old sinful ways must be put to death. Grace does not tolerate sin. It transforms us. Amen po, mga kapatid. Awan kuman ti makita kada tayo nga pita ng laman. Amen po mga kapatid. Nung makita na tayo, kating Apo ti makita na. Amen. It is already the Lord Jesus Christ that the life that is surrendered to God. It takes our surrender. It takes putting to death. Awan ko man iti pride ko. Kung tayo man kakabsat, awan ko man iti pride ko. Amen. Kung mga minket, daputa, di kayat tayo ket. Amen. Fried chicken lang dapat i-addan. Amen po mga kapatid. And the third one is life that is living out Christ-likeness. Okay, kung nanatoy, put on then God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience. So kung we must living out Christ-likeness with the fruit of the Spirit. Amen po mga kapatid. Alam naman natin yung fruit of the Spirit. The love, the joy, the peace, the patience, the kindness, the goodness, the faithfulness, the gentleness, and the self-control. Amen? Makita ko madapat kanya tayo di jayen. Haan nga no, mangeg dati nagan tayo ket ay tay natangsit deta. Nada. Haan kuman. Ay tay anak ti Diyos deta. Kunada kumalet din. Amen mga kapatid? Because we are children of God. When hanggat makita, mangyag dati dinagan tayo kat, ay tayo adukutang na kanyak deta na nakusip. Di po ba mga kapatid? Di po ba mga? Di po ba? So, next is, kunana, we must be Christ, we must living out Christ-likeness with word of God in action. Anong sabi doon? Anong sabi niya doon? Let the word of God dwell in you richly. Kunana. Let the word of God dwell in you richly. Kaya nga sa adda kanya tayo ti sasao iti Apo. At beta nga sasao ti Apo, iso iti ikut into action tayo. Amen. So kaya't nga sa napnuan tayo iti Espiritu Santo, napnuan tayo iti sasauna. Amen. Kunana jay
ako na, wait lang. Oh, verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs. So kaya't nangasawin, every day of our lives, halang ano Sunday, dayaw tayo, halang nga Sunday, kanta tayo, uray pa'y Monday, uray pa'y Tuesday. Amen? Dapat, tas jaya nga tuno, adda tayo ito'y church, kaya, pas na tayo lang Santa, di ba? Santa, adda tayo, jay anon ket Santita. Di ba? Di po ba mga kapatid? Ay, santol ko na ni Pastora Lily. Han ko mga kasjay kakabsat, uray pa'y Monday, uray pa'y Tuesday, anak tayo latta. Anak na tayo latta ti Apo. Amen? And giving glory to God in whatever we do, kunana, and whatever you do. So, no kaya tayo nga ron nga makita, agbibiyag tayo nga makita ti Apo, dapat napnuan tayo ti Espiritu Santo, napnuan tayo ti sasauna, and ited tayo ti gloria, iti anyaman nga aramiden tayo. Amen? Tayo nga nanang, tapno ti kasata, agpungpungtot nga, aglutluto ti kanin ti anak tayo, it must be a worship unto the Lord. Amen? Di ba nagdadawa, pati pinaglaba, kung pungtutan tayo. Let it be that whatever we do, it is giving glory. When Apo gyaman man pa'y Apo ta aglaba, akmanes, dito nga ilablaba, aktek bagi, dagiti anak ko, agyaman ang Apo ta anak ko, ilablaba, di ba? As jay dapat, iti aramiden tayo. Amen? Hanga di jay, pungtut tayo nga, ubobrain. So, in whatever you do, ano kayo nakasabi? Do everything. Amin aramiden tayo, hanga DJ lang. Hanga nga DJ lang. Hanga nga no DJ, agisagana tayo, Bible study tayo, iso lang tayo tayo. In everything. Uray pa'y pampanunutan tayo. Dapat makaited, dayaw ti Apo deta. Amen, mga kapatid. Ore aglutluto tayo, ore aglablaba tayo, ore agdaldalos tayo. Do it all for the glory of God. Hanga dijay, pagwalwalis ka kaya, Apo, sa uka pa'y dita, adunga na ganun. Adunga reklamo, tantanabuto tayo. Amen? Dapat nga kasi kakabsatahan tayo dapat na agtantanabuto. Amen? Amen po mga kapatid. So, when ako kayo nagduma, so nga naman i-preach me dito, idang kami timundo na nga matamaan. Amen mga kapatid. That's why we need awan perfect kanya tayo. But God is perfecting us. If God corrects us, because He loves us. Amen. And if we are doing that, it's now time to change. Amen. This is not to condemn us, but to convict us so that we will give glory to God. Amen po mga kapatid. Hindi po tayo perfect. Kaya nga meron yung salita ng Diyos na mang-correct sa atin. So that we will be convicted and change. Amen. For the glory of God po mga kapatid. So do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through Him. Amen? So nga, alwadan tayo, dagiti, aramiden tayo. Amen? Uray pa iti sa cellphone tayo, dapat makaayo iti Apo neta. Amen po, mga kapatid. Okay, so let Christ be seen in our words, in our actions, and in our relationships. Naggana sen Apo, no kastoy ti makikita kada tayo. Amen po. Uray dagiti kaaruba tayo. Mabalinda nga ibagamit anang nga tate at dito nga pamilya no apay nga adda kastoy kasi adda ti Apo. Amen po ba? Di pagubraan tayo apay nga tanga na isagsabali kadito nga tao kaput adda kenkuana ti Apo. Yes. Amen po mga kapatid. Christ makes the difference. Amen. So as dapat makita nga ron kada tayo iti new life kakabsat. Amen.
New life that is focused on Christ. Amen. New life that is surrendered to Christ or surrendered to God and living out that Christ-likeness po, mga kapatid. And kung ito po ang makita sa atin, I believe, urehan tayo nga ibagati sa uti ako kadakwada, agdamag dandod. Amen? Anang nga tati at kakadeto yung tao. Kaya't pumamet, uray pa iti pamilya tayo. Amen? Imposible, no, dagito iti makita, iti pada tayo nga tao, uray iti unay iti pamilya tayo, maguyugoy tayo, tumet ida, nga umay, iti ayan ti Apo. Amen? For we are already dead and your life is hid with Christ in God. Amen? Awanen, dagiti daan na kinatao tayo kakabsat. Amen? Dagito'y kumadapat imakitan. Awan kuman, iti kina makamundo tayo. Amen? Haan nga taganan, haan nga KJ ti Apo. Ngem, we put them into balance. Amen? Dapat isulat tati umununa, keno addaman. Example, addaman aramiden tayo. Sa kumaiti pa nagtrabaho, apay nga agtrabaho tayo. Hanta yung agtrabaho for recognition. Agtrabaho tayo, tapnong mapadayawan ti Apo. Correct? Amen. Di po ba, yun na yung focus natin. Hindi yung agtrabaho, tapnong tuno program, kahit ma-mention, tinagal ko. Has giant. Amen. Numan umayda. Napintas la unay deto, yung nagtrabaho ka para ti Apo, uray tuno bigla nga visit ni boss mo, aramidem tinasaya at hanggang nakatugaw, ag sursuro ka, na dapat apay, ti Apo ti padpadayaw, adawan makakita, awan makakita, kung umay ti boss mo, makita na kangagububra. Amen. Kasi ti Apo ti padpadayawa, no, ti padpadayaw, mo sisipsipot, ayat, ni boss na dapat, hangakas jay. Amen po ba, mga kapatid? So, nagganas ka, nagpintas launay, dagito yung sursuro, may itet ti Apo, kada kanyo. Amen? Nunanang tayo out of love. Diba, aramin nun, anak tayo, men. Diba, makita? Anyan nga nagpintas. Nga, diba, focus dito church, godly family. Anyan nga nagpintas nga pamilya, no, kastoy. Iti makita. Amen po, mga kapatid. Nakafocus ka dito. Anan nga awan kuma iti pagpurawan, ti buok, ti pastor, no, kastoy, amen. Diba? Anyan nga awan kuma iti kabsat. Nakasal, diba? Di ba mga kapatid, kung ganito po yung makikita sa atin, nasaya at unay ti Diyos tayo. Amen? Please stand and let us pray now. Hallelujah. May na po madaydayaw how, God. Itantan ukmi unay tinaindaklan nga nagan mo. Gyaman kami, Apo, tababaen, Apo, ti panakipagrelasyon mi ken ka, O God. Nabalbaliwan kami, daan kami, Apo, iti nabalbaliwan nga biyag, Apo, isot gapo na, Apo, nga help us, O God, to always be, our focus is you alone, O God, in the name of Jesus. And let it be, Father God, nga Apo, makita kada kami alive, O God, that is surrendered unto you, O God, that it is not us anymore living, but Christ lives in us, O God. Isot ibibiyag mi, Apo, the Christ likeness in us, O God. Han na kami met nga binaybayan, Apo, nga tinalawan inted mo ti Espiritu Santo kada kami tapnon ti kasta mapataod ti fruit of the Spirit in us, O God. So Lord, we believe, O God, nga maaramid ni daytoy babaen ti tulong ti Espiritu Santo, O God. May we be dwell richly in your word, O God. May we give time to your word always, O God. Tapnon ti kasta, isu ti na italimeng iti puso ken panunot mi, ken no isu Apo ti adda ti puso ken panunot mi, isu met ti rumuar iti kababalin ken aramid mi, O Lord God. Hallelujah. When Apo madaydayaw ken maitantanpok ka, maimutek-tekan mi kumadagitoy, Apo, tapnon ti kasta inton umay ka, Apo, kalanglangada ka, O God, in the name of Jesus. Father, we thank you and we bless your name. In Jesus' name we pray. Amen.